सत श्री अकाल। मैं आप सबका फिर इस सेशन में वेलकम करता हूं, जो कि ये इंटरेक्शन है जो पिछले हफ्ते भी हमने कुछ दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी। तो अभी भी आज कुछ क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, मैं उन सबको पहले आपके साथ शेयर करता हूं और क्या उसका क्या जवाब है मैं आपको बताता हूं। एक हमारे किसी दर्शक ने पूछा है, इज इट ए एयरबॉर्न वायरस? सेकेंडली, इज इट नेसेसरी टू कवर नोज माउथ completely while walking, basically when there is nobody nearby, because walking is uncomfortable with cover nose and mouth with a mask, especially for senior citizen. तो इसके बारे देखिए, जो ये इन्फेक्शन है, मैं पहले सेशन में बताया था कि इसकी जो इन्फेक्शन की जो ट्रांसमिशन है ये ह्यूमन टू ह्यूमन है, और मेन जो इन्फेक्शन एस्पेक्ट है वो ड्रॉपलेट्स हैं। ड्रॉपलेट जैसे कोई कफ करता है, स्नीज करता है, बोलता है या सांस भी लेता है, तो वो अपने माउथ से पार्टिकल, वायरस पार्टिकल बाहर आते हैं जो ड्रॉपलेट्स के होते हैं। तो वो ड्रॉपलेट जो हैं, वो जो भी, अगर इफ somebody is close by to you, he may inhale these droplets through his nose, I mean, and through mouth even. Some people say कि थोड़ा आई से भी जा सकते हैं, तो इसलिए ये ड्रॉपलेट का है। तो क्वेश्चन इज कि ये एयरबॉर्न भी है नहीं है? दिस इशू आई थिंक इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये कुछ आज से 2-3 महीने पहले कि WHO ने अभी तक कहा है कि ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं है, पर पिछले 1.5-2 महीने की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन इन द लैब एंड बेस्ड ऑन सम अदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, they mentioned that possibly it also has airborne transmission. अब एयरबॉर्न क्या है? जो ड्रॉपलेट होते हैं, मैंने बताया, वो बड़े साइज होते हैं, 3 फुट तक जाते हैं। जब कोई खांसी करता है, स्नीज करता है, फिर वो सरफेस पे हो जाते हैं। बट एक होता है एयर ट्रांसमिशन में जो स्मॉल पार्टिकल है, जिसको हम माइक्रो कहते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स विच में भी लेस देन 5.5 सॉर्ट ऑफ माइक्रोन्स के साइज से कम होते हैं। हो सकता है वो एयर में जाते हैं, दे मे गो फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस and may go till, they say, 9 feet or even 12 feet, and they may sustain in the air, suspended in the air for few hours. And agar if somebody crosses that area where there is a kind of these particles, he may inhale them. So that's what is air transmission. And कई इन्फेक्शन होती हैं जो एयर ट्रांसमिशन होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल है। तो इसका जो एविडेंस जो है थोड़ा, वो क्या कि चाइना में जब ये शुरू हुई तो कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे, तो जो कस्टमर बैठे थे, एक जो इन्फेक्टेड था, कई लोग उससे बहुत दूर बैठे थे, पर ये क्लोज स्पेस था, रेस्टोरेंट वाज टोटली क्लोज एंड एयर कंडीशन वाज ऑन, एंड कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एयर में रहे, और कुछ कस्टमर जो दूर बैठे थे उनसे even more than 3 meters or so, even they got infected. So that was that maybe this has a air transmission. But इस तरह ही कुछ observation है from some of the jails in USA, which are very close spaces, large number of people, and they got infected. But whatever evidence is, it is only in places जहाँ पे बंद जगह है, एक close space है, रेस्टोरेंट है या ऐसे प्रिजन मैंने कहा, या कोई सपोज सम पीपल आर ट्रैवलिंग इन द एयर एंड दे आर नॉट बियरिंग मास्क, सो दीज काइंड ऑफ क्लोज स्पेसेस इट इज़ पॉसिबल कि कुछ एयर ट्रांसमिशन होता है, वहाँ वेंटिलेशन कम है। पर जहाँ ओपन स्पेस है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, ऐसा एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे क्लोज स्पेस में है। जैसे कुछ जिम है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, क्लोज स्पेस है, वहाँ इशू आ सकता है, पर ओपन जगह में चाहे जो वॉकिंग पार्क्स हैं, जहाँ बिल्कुल खुली जगह है, बहुत क्लियर वेंटिलेशन है और लोग कम है, एंड इफ़ यू कैन फाइंड ए area where you don't find people around, I think you can do it.
बट जैसे मैंने कहा, मेक श्योर दैट यू डोंट क्रॉस पीपल वेल यू आर नॉट वेयरिंग मास्क। तो ये है। और मास्क का मैं अब फिर थोड़ा आपको आज दिखाना चाहूँगा कि मास्क 3 तरह होते हैं। एक तो ये है, इसको हम कहते हैं N95 मास्क है। ये ज़्यादा हॉस्पिटल में यूज़ होता है जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, कोविड के पेशेंट दाखिल होते हैं या कोविड के पेशेंट आते हैं, तो वहाँ पे ये हेल्थ वर्कर के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल के लिए यूज़ होता है। और एक होता है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क है जो कि अगेन हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका ये है कि जो नॉन कोविड एरिया होते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे इस तरह के मास्क, जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, ये यूज़ होता है। और एक मास्क है क्लॉथ मास्क, जैसे ये है। तो ये क्लॉथ मास्क इज़ मेंट फॉर रूटीन पब्लिक के लिए, जो आप बाहर कहीं घूमते हैं तो उनके लिए क्लॉथ मास्क इज सपोज टू बी डबल लेयर्ड मास्क एज गुड टू प्रोटेक्ट यू। एंड सो यू आर नॉट एडवाइज कि आप जब आप रूटीन अपने थोड़ा मार्केट में या कहीं बाहर जा रहे हैं घर से, तो आपको ये जो सर्जिकल मास्क वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये क्लॉथ मास्क ले सकते हैं। और क्लॉथ मास्क का ये है कि आप डेली इसको वॉश करिए शाम को जाके गर्म पानी से, सोप से, एंड देन यू कैन यूज़ इट नेक्स्ट डे। Whereas surgical mask, after use you have to sort of destroy it, remove it, and then it can't be reused. And so जो ये N95 मास्क है वो डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी टाइप का है, कौन सी वैरायटी है। नॉर्मली जो हॉस्पिटल में लोग पहनते हैं वो उसके बाद इसको भी थोड़ा डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। सो एयर ट्रांसमिशन का ये इशू है। हॉस्पिटल में ज़रूर आती है ट्रांसमिशन, जब कभी कोई पेशेंट को वेंटिलेट किया जाता है, जब किसी को एंडोस्कोपी होती है, जब हम वो ट्यूब डालते हैं तो आप एरोसोल बाहर आते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। सो उस टाइम बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज हेल्थ वर्कर्स कैन बी इन्फेक्टेड। सो ये जो एयर ट्रांसमिशन है, जैसे मैंने फिर मैं आपको एम्फेसाइज करूँ, ये क्लोज स्पेसेस में इसकी इम्पोर्टेंस है, ओपन स्पेस में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। एक किसी ने सवाल पूछा है कि मेरे को कोरोना हुआ, पॉजिटिव था, मैं अब ठीक हो गया हूँ खुदा की कृपा से, इस परफेक्ट, बट मेरे को अभी भी पेन हो रहा है लेफ़्ट चेस्ट की तरफ। देखिए ऐसा है, ये देखा गया है कि जब लोग रिकवर कर जाते हैं, सम पेशेंट्स कहीं ये फील कर मायल्जिया, मसल पेन्स होते हैं, डिफरेंट कोई लेग्स के हो सकते हैं, आर्म्स के हो सकते हैं, चेस्ट के मसल हो सकते हैं। मायल्जिया इज सीन एज ए in some of the individuals when they recover they get these kind of pains, and of course it may take variable time to recover. I think during this period the best is to take rest, have a good healthy food, and जो विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक को आप कंटिन्यू रखिए, जो आपको एडवाइस किया गया होगा जब आपके डायग्नोस हुआ होगा। और एक्सरसाइज माइल्ड करिए, and don't do over exercise at that particular time. So I think over a period of time this kind of myalgia, they usually disappear and completely disappear. एक किसी ने पूछा है, ये बहुत ही अजीब सा सवाल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक किस तरह की लोग किस एक्सटेंट पे जा सकते हैं इस तरह की र्यूमर को फैलाने के लिए। वो कह रहे हैं कि क्या पंजाब गवर्नमेंट को जितने केस, एक केस के ऊपर 3 लाख रुपया WHO या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है जब वो केस डिटेक्ट होता है, क्या ये हाइप करी जा रही है ताकि कुछ इस तरह का पैसा लेने के लिए? देखिए, इससे नीच कोई र्यूमर नहीं हो सकती। आई डोंट नो किसकी ये इतनी घटिया सोच है जो इंसान ऐसा सोच के र्यूमर फैला रहा है। मेरी आपको प्रार्थना है कि ऐसी र्यूमर को इग्नोर करिए और अपने साथियों को भी बताइए। अगर कोई आपको ऐसी चीज़ कहता भी है, आई थिंक यू मस्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज़। देखिए कितना सारे देश में, एवरी स्टेट में कितनी मेहनत चल रही है टू हैंडल दिस हेल्थ क्राइसिस। पंजाब में मैं बता रहा हूँ कि ऑफिसर, स्टेट्स, हेल्थ वर्कर 7/24 are on duties kind of way. People are struggling hard because that's their duty
to protect the society from this ailment. اب اس طرح کی کوئی سوچنا کسی کا اور سوچ کے اس کو افواہ کو پھیلانا, آئی تھنک میرا خیال ہے اس سے کوئی میرے تو کوئی ایسی نیچ بات نہیں. کیا کسی کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے؟ کون گورنمنٹ ایسی اپنا کرے گی؟ یہ تو سوچنا ہی غلط ہے. سو میں کہوں گا اس کو آپ بالکل کہ جہاں بھی یہ ریومر آپ کو آئی ہے اس کو اگنور کریے, اس کے اگینسٹ آپ سب کو بتائیے. اور آئی کین اونلی ٹیل یو اگین, جس طرح محنت چل رہی ہے اسٹیٹ میں کہ ہر ایک انسان جس کو ہے اس کو جلدی ڈائگنوز ہو, آئیڈینٹیفائی ہو, اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو, اور یہ کوشش ہو کہ اس کو آگے پھیلنے سے روکی جائے. ایک میڈیکل اسٹوڈنٹس نے سوال پوچھا ہے, تو اسے انٹرسٹنگ کویسچن. وہ کہہ رہا ہے دیکھیے آپ نے کالج بند کرا دیے ہیں, میڈیکل کالج کلاسز آن لائن کرا لی ہیں, تو اس سے کیا فائدہ؟ ہمیں تو اسٹریس ہوتی ہے, ہمیں تو پریکٹیکل ٹریننگ چاہیے, تو یہ کیوں نہیں ہم بھی تو فیوچر ڈاکٹرز ہیں, ہمیں اس طرح کی ٹریننگ چاہیے بیکاز وی آر پارٹ آف دی پروفیشن ٹو فائٹ دس ہیلتھ کرائسس اور ہیلتھ وار. میں آپ سے سہمت ہوں. صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ نے انڈیا نے ایک ڈیسیزن لیا تھا کہ کالج میں جب کلاسز وغیرہ ہوں گی تو لوگ بچے اکٹھے بیٹھتے ہیں, اس میں تھوڑا پاسبلٹی نہیں ہو سکے گی. جب 150 بچہ ہے ہال میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو تبھی یہ تھا کہ ویژول کلاسز جو ورچوئل کلاسز ہیں اس طرح کے آن لائن کلاسز ہو جائیں تاکہ ان کی ٹریننگ بھی چلتی رہے. میں مانتا ہوں اس کی لمیٹیشن ہے کہ پریکٹیکل ٹریننگ کا ایشو ہے, بٹ وہ تو جب بھی یہ کوئی کچھ ہفتے اور کچھ مہینوں میں تو یہ ختم ہوئے گا ہی. یہ تھوڑا کہ سلسلہ ہمیشہ چلے گا. تو آئی تھنک دی انسٹیٹیوشن ول میک شیور دیٹ یو گیٹ دی رائٹ ٹریننگ, practical training that has to be given to you. I can assure you. ہاں بٹ سپوز کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں تو اس کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم شیور اف یو گو ٹو یور پرنسپل اینڈ ٹیلنگ دیٹ وی وانٹ ٹو بی انوالو, جیسے کوئی والنٹیئر ہمیں کر لیجئے لوگوں کو کاؤنسل کرنے کے لیے. کانٹیکٹ ٹریسنگ ایشو ہے, اینڈ دیر آر سم اسٹوڈنٹس فرام سم آف دی میڈیکل کالجز وچ آر انوالو telephonically to find out the contact tracing issues. You can work as health volunteers in the periphery where you have mobile clinics. So I think that if you want to do it, you can approach your principal, but this has been done with a purpose, and I'm sure as I think the due attention, due concern to your practical training will be given, and the medical council I'm sure must be seized of this and to make sure that you get the right practical training which is desired of a graduate before he passes. ایک تھوڑا میں پھر آپ کو آج ہوم آئسولیشن کے بارے تھوڑا کہوں گا کہ آج کل کئی پیشنٹس ہیں جن کو ہم ہوم آئسولیشن پہ الاؤ کر رہے ہیں, اور یہ پروسیس جو پہلے تھوڑا سا تھا کہ مجسٹریٹ کے بھی سائن ہوں گے کہ آپ کے گھر میں فیسلٹی ہے, گورنمنٹ نے اس کو ایزی کر دیا ہے. آئی تھنک سپوز somebody has a facility at home, now the system encourages کہ آپ گھر پہ رہیے and you will be monitored. بٹ اونلی تھنگ کہ جب آپ گھر پہ ہیں یہ آپ دھیان رکھیے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیے, اپنی فیملی کے ساتھ بالکل نہ کسی کو مکس ہونے دیجیے, پرٹیکولرلی اف یو ہیو ایلڈرلی پیپل ایٹ ہوم. اینڈ آئی تھنک ان کو یہ بھی کہیے گھر پہ بھی جو ایلڈرلی لوگ ہیں میں کہوں گا ان کو بھی کہیے گھر پہ بھی ماسک پہنیں. اس کا ریزن بتاتا ہوں میں. آج کل کیا دیکھا گیا ہے کہ گھر پہ کوئی صفائی والی آ رہی ہے, کوئی مالی آ رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے, مے بی دا پرسن از سفرنگ اینڈ ہی ہیز نو سمٹم, اور وہ آپ کو کچھ تھوڑے بہت سمٹم ہوں گے بھی, یہ لوگ اگنور بھی کر دیتے ہیں. تو جب آپ کے گھر پہ آئیں گی دے ایکسپوز یو ٹو یور فیملی ممبر اینڈ پرٹیکولرلی ایلڈرلی پیپل اینڈ انفیکشن کین ہیپن. سو آئی تھنک میرا ایک سجیشن ہے سبھی فیملیز کو جہاں پہ بھی ورکر آ کے آپ کے گھر پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو بھی بولیے گھر پہ کام کرتے کرتے ماسک پہنیں, آپ بھی ماسک پہنیے. اس ٹائم جب وہ چلے جائیں آپ ماسک اتار سکتے ہیں, بٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم ویئر ماسک. کلین کریے اس کے بعد سو دیٹ کوئی اگر کسی نے ٹچ بھی کیا ہو, کوئی ایسا وائرس پارٹیکل نہ جو آپ ٹچ کر لیں اور جب آپ اپنے فیس پہ ہاتھ لگائیں تو یہ آپ کو انفیکشن کر دے. سو آج کے سیشن کے لیے آئی تھنک یہ جو سوال تھے اور کچھ میں نے
آگے کے لیے بھی آئی ول لک فارورڈ. تو اگر آپ کے کوئی اور سوال ہیں, کچھ کویشچنز ہیں, پلیز بھیجیے, ہم ان کو کوشش کریں گے سبھی کو پراپرلی آنسر کرنے کے لیے. اینڈ یہ جو نیکسٹ آئی تھنک پنجاب میں نیکسٹ فیو ویکس جو ہیں تھوڑا یہ بیماری پھیلی ہے زیادہ اور تھوڑا اور ڈر ہے کہ اور بڑھے نہ. تو میرا یہی ہوگا آپ کو پرارتھنا کہ ان دنوں گورنمنٹ از ٹیکنگ آل پریکاشن. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا لاک ڈاؤن تھوڑا شام کو کیا ہے, ویکینڈ پہ بند کیا ہے. یہ سب پریکاشن یہی ہیں کہ لوگ آپس میں اکٹھے نہ ہوں. اینڈ جو بھی الاؤڈ ہے, جیسے کوئی میرج پارٹی ہے تو کسی کا بھوگ ہے, تو نمبر آف پیپل آئی تھنک یہ ہمیں بڑا ریلیجیسلی فالو کرنا چاہیے اگر ہم نے اس بیماری سے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ جلدی ختم ہو اور جو نارمل روٹین ہے لائف کا وہ جلدی شروع ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. اینڈ تو ملتے ہیں نیکسٹ منڈے.